অল থিংস এ তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের এই ভিডিওতে আমরা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির যে ফোর্থ অ্যাডমিশন লিস্ট আসার কথা ছিল সেটা অলরেডি বেরিয়ে গেছে, কালকে বেরিয়েছিল, বাট আমি একটু অসুস্থতার জন্য ভিডিওটা বানাতে পারিনি তোমাদের জন্য। তো চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এবং আজকে হচ্ছে ডকুমেন্ট আপলোডেড ডেট। সো আজকে ভিডিওটা আপলোড হবে, দেন তোমরা বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। প্রথমত আমরা চলে যাচ্ছি পোর্টালে, যেখানে অ্যাডমিশন নোটিশটা দেখতে পাবো, ঠিক আছে। তো এখানে এম এ তারপরে হচ্ছে এম.কম রয়েছে, বাকিগুলো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে পরে, ঠিক আছে। সো এম এ তে আসলাম, অ্যান্ড আসার পরে এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখো এখানে অ্যাডমিশন শিডিউল রয়েছে। তো অ্যাডমিশন শিডিউলটা তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিতেন, বুঝতে পারবে তোমরা। বেসিক্যালি কি দেখো, এটা 27 তারিখে আপডেট হয়েছে, এবং যে ফোর্থ লিস্ট আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে আসবে, কিন্তু তো অলরেডি চলে এসেছে। 28 তারিখে বেরিয়েছে, এবং 29 তারিখে দেখো কি বলছে, ফোর্থ লিস্টে যাদের সিলেকশন হবে তাদেরকে ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে, যে ফরম্যাট যেটা রয়েছে, ঠিক আছে। সো সেগুলো আপলোড করতে হবে। তারপর সে রয়েছে তোমার দেখো 30 তারিখের মধ্যে লিঙ্ক পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, 30 তারিখের মধ্যে লিঙ্ক পেয়ে গেলে তোমাদেরকে অ্যাডমিশনটা কমপ্লিট করতে হবে, এবং পরবর্তীতে যদি আবার সিট ফাঁকা থাকে তবে কিন্তু আবার আসতে পারে। ওকে, ঠিক আছে, বুঝলে। এবার দেখো এখানে বলেছে যে প্রভিশনাল মেরিট লিস্টের জন্য ড্রাফট লিস্ট এগুলো বেরিয়েছিল, সিলেকশন লিস্ট, ডিক্লারেশন ফরম্যাট 1। তো এটা কিন্তু তোমাদেরকে ডিক্লারেশন ফরম্যাটটা ফিল করে তোমাকে আপলোড করতে হয়। তুমি ফিজিক্যালি বের করে নেবে, দেন আপলোড করবে অনলাইনে, ঠিক আছে। তোমাদের লগ ইন করার পরে স্টুডেন্ট লগ ইনের ক্ষেত্রে আপলোড করবে। এবার দেখো যে লিস্টটা বেরিয়েছে, এটা সিলেকশন লিস্ট নোটিশ 4 নম্বর, যেটা ডিক্লারেশন ফরম্যাট, এটা হচ্ছে এই ডিক্লারেশন ফরম্যাট, যে 4 নম্বর ফরম্যাটটা এরকম একটু আলাদা হালকা রয়েছে। সো দ্যাটস হোয়াই এগুলো তোমরা এটা ফিল করবে, আগেরটা নয়, ঠিক আছে। এবার দেখো লিস্টে কাদের নাম এসেছে, প্রভিশনাল ফোর্থ সিলেকশন লিস্ট পার্ট এ অ্যান্ড পার্ট বি, এটা হচ্ছে ইন্টারনালের জন্য, আর পরেরটা হচ্ছে এক্সটার্নাল। দেখো এই আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য 301 রয়েছে। সো বিভিন্ন তোমাদের ডাউট রয়েছে, সেই ডাউটগুলো আমি ক্লিয়ার করছি বস, কোনো চাপ নেই, রিল্যাক্স। ওকে, দেখো 3 জনের নাম রয়েছে এখানে, সুস্মিতা চ্যাটার্জি, মনি গেন, তারপরে ঠিক আছে স্বর্ণালী সাহা, এরকম রয়েছে 3 জনের নাম রয়েছে। বিভিন্ন সাবজেক্টের ক্ষেত্রে রয়েছে BNGCU। এটা অনেকে প্রশ্ন করছিল যে আসলে কি এটা। তো বেঙ্গলির ক্ষেত্রে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির যাদের নাম এসে তারা, ঠিক আছে, এরকম একটা ব্যাপার। ওকে, তো চলো এবার দেখে তোমাদেরকে বাকি পার্টটা দেখিয়ে দিই আমি, যে এখানে প্রফেশনালি ফোর্থ সিলেকশন লিস্টের ক্ষেত্রে পার্ট বি, মানে যেটা এক্সটার্নাল স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে দেখো এখানে বিভিন্ন নাম রয়েছে, BNG, VU, VW মানে কি, VK মানে কি, এগুলো তোমরা অটোমেটিক দেখতে পাবে, বুঝতে পারবে যে কি কি রয়েছে এগুলো, ঠিক আছে। আলাদাভাবে তোমরা দেখতে পারো পরবর্তীতে, বাট তোমাদেরকে আমি দেখাই মেনলি। তোমাদের যখন ডিক্লারেশন ফরম্যাটটা ফিল করো না, তো এখানটা কিন্তু তোমাদেরকে আপলোড করতে হয় যে গ্রুপ নম্বর কত ছিল, এইটা কি ছিল, তারপরে তোমার র্যাঙ্ক কত রয়েছে, কত নম্বর লিস্ট রয়েছে, সেগুলো তোমাকে ফিল করতে হয়। ধরো আমরা ওবিসি এ ক্যাটাগরিতে যাচ্ছি, ওকে। তো যেটা খুলবে, অ্যাকচুয়ালি বলা যায় না যে কোনটা ওপেন হবে, এটাই আনরিজার্ভ যেটা, তো সেটা খুলে গেল। দেখো একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি যে কতজনের নাম রয়েছে, খুব বেশি জন থাকবে না। দেখো প্রফেশনাল সিলেকশন লিস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে এটা পার্ট বি, যাদের ফেজ 4 এ অ্যাডমিশন হয়েছে, ফেজ 4 পার্ট বি আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি, এবং কোর্স কোড দেখো BNGBT। ওকে, গ্রুপ হচ্ছে 301। তো দুজনের নাম এসছে সুস্মিতা দাস এবং নিবেদিতা ঘোষ, ঠিক আছে। তো এদের WBSU মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টেরা, তো এরা দুজনে চান্স পেয়েছে, 90% রয়েছে অ্যান্ড 69%। অনেকে জিজ্ঞেস করছিল যে আমার দাদা মোটামুটি 69% গিয়ে হবে কি না, তাই 5% এটা। আর হচ্ছে তোমাদের দেখো মোটামুটি 84 মতো নেমেছে, ঠিক আছে, অনার্স পার্সেন্টেজে 84 পর্যন্ত নেমেছে, ঠিক আছে। বিভিন্ন সাবজেক্টের ওয়াইজ কিন্তু আলাদা হবে। তো আমি যদি এদিকে এসে দেখি, তার মানে এটা কিন্তু আলাদা হবে হয়তো, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু খুলছেই না সামথিং প্রবলেমের জন্য, বাট সবগুলো যে ওপেন হবে তা না, মাঝে মাঝে তোমার চেক করতে হবে, দেখতে হবে যে এটাও ওপেন হচ্ছে না। জাস্ট আমরা অন্য একটা দেখি, এটা খুলছে কি দেখি। দেখো এটা খুলে গেছে, আই থিঙ্ক এটা হিস্টোরি। সো একটু টাইম লাগছে, বাট তোমাদেরকে আমি বলে দিই যে সমস্ত জিনিসগুলো মাথায় রাখবে, ডকুমেন্টস আপলোড করার যে ব্যাপারটা, ফর্ম ফিল আপ যেগুলো রয়েছে সবগুলো কিন্তু তোমাদেরকে সুন্দরভাবে করতে হবে, একটু যেন মিস্টেক না হয়, মিস্টেক হলে প্রবলেম হবে। এবং একটা কথা বলি, যে ডকুমেন্টস যে তোমরা আপলোড করবে, ঠিক আছে, যে ডকুমেন্টস যে তোমরা আপলোড করবে, তো সেটা করার পরে যে লিঙ্কটা সেটা কোথায় পাবে, তোমরা যখন ক্লিক করবে দেখবে যে আমরা লিঙ্ক কোথায় পাবো। লিঙ্ক পাওয়ার জন্য বেসিক্যালি তোমাকে তোমাদের যে ইউজার লগ ইন করতে হবে, লগ ইন করার পরে কিন্তু দেখতে হবে সেই জায়গাতে। সাপোজ ধরো এখানে রয়েছে তুমি, সাপোজ তোমাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় হবে। তো এখানে যে ডিক্লারেশন ফরম্যাটটা আগে দেখায় তোমাদেরকে, পার্ট 4 রয়েছে, নেম ক্যাটাগরি লিখবে, অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার রয়েছে, অনার্স, তারপরে এটা তোমার কোনটা গ্রুপ কত, প্রিভিয়াস ফেজ কত ছিল, সিলেক্টেড কোর্সের জন্য কোনটাতে হয়েছে, পার্ট এ না পার্ট বি তোমরা, তারপরে সিরিয়াল নম্বর অ্যান্ড প্রেজেন্ট ফেজ 4 গ্রুপ নম্বর রয়েছে, সিলেক্টেড কোর্স দেওয়া রয়েছে, পার্ট এ পার্ট বি, মানে এখানে ক্লিক করবে যে এ না বি, তুমি তো বি, তার মানে বি দেবে, সিরিয়াল নম্বর তোমার র্যাঙ্ক কত নম্বর এসেছে তাই সেটা, ঠিক আছে। তো এটা দিয়ে দেবে, অ্যান্ড এখানে সেরকম কিছু করতে হয় না, কোর্সটা লিখতে হবে বা সামথিং এখানে চুজ করবে এই ব্যাপারটা, দেন এখানে সিগনেচার, ফুল সিগনেচার তোমারটা, মোবাইল নাম্বার দেবে, ইমেল আইডিটা দিয়ে দেবে, অ্যান্ড তোমার প্লেস অ্যান্ড ডেটটা দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। সো টোটালি কমপ্লিট হয়ে গেল। দেখো এটা কিছু প্রোগ্রাম MA, MSc, M.Com, LIB এদের জন্য কিন্তু ফেজ 4 এ, ঠিক আছে। এবার দেখো অলরেডি বেরিয়েছে কিনা, হ্যাঁ দুজনের দেখো বেরিয়েছে। হিস্টোরির ক্ষেত্রে এদের সিলেকশন হয়েছে, যেটা হচ্ছে তোমার মোটামুটি 84% পর্যন্ত নেমেছে আনরিজার্ভ, WBSU, আর এটা হচ্ছে UGB, ঠিক আছে, উত্তরবঙ্গ আই থিঙ্ক।
মে বি। সো জেনারেল এবং ওবিসি ক্যাটাগরিতে বেরিয়েছে এটা রাবেয়া খাতুন আর আছে শামিমা শামিমা আমিন, ঠিক আছে, এদের কিন্তু নাম বেরিয়েছে। এখানে একটা ব্যাপার বলি তোমাদেরকে, যে এই জায়গাটা মাথায় রাখতে হয় যে ক্লিক হেয়ার করবে যখন, ঠিক আছে, ক্লিক হেয়ার করার পরে যে লগ ইনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেন্ট লগ ইন, তো সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে অ্যাপ্লিকেন্ট লগ ইনটা করতে হবে, ঠিক আছে। খুলছে না, একটু তোমরা দেখবে খোলার পরে যে তোমাদের পাসওয়ার্ড রয়েছে, এটা রয়েছে, দেন দেখতে পাবে ডান দিকে শো করবে নিচের দিকটাতে যে কিভাবে তোমরা পেমেন্টটা করবে, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে টোটালি প্রসেস, ওকে। सो राइट नाउ तुम्हारे मैं बोले दी भालो करे एक हिंदी थे, ओके। सो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी और एक चीज दिया गया है कि डेट एंड टाइम फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थर्ड सिलेक्शन लिस्ट। मतलब फेज 3 के लिए जो लोग मतलब पेमेंट आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए 25 तक, मतलब देखो आज तो आई मीन डेट, तो ये तो डेट कवर हो चुका है क्योंकि आज 29 है, तो डेट था। लेकिन अभी जो चल रहा है फेज 4 का जो एडमिशन चल रहा है, ठीक है, तो उसका एडमिशन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। उसके साथ साथ जो तुमको करना है कि तुमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो ए है अपलोड करना पड़ेगा, और जो जो कुछ बोला गया है, मतलब क्या क्या तुमको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब कुछ बोला गया है कि देखो यहाँ पे देख लेना होगा कि, ठीक है, ये पार्ट ए के लिए है और पार्ट बी के लिए बोला गया है कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4 मतलब सभी का जो है उसके साथ कैलकुलेशन सीट और 3 मार्क सीट ऑफ ये जो सब ना, मतलब तुमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ नॉन सीयू के लिए जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट वो भी अपलोड करना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे मतलब तुम जब लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करने के बाद ये मतलब लेफ्ट पोर्शन पर तुमको सब कुछ दिखाएगा कि क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, सब कुछ। तो सभी चीज को अच्छी तरह से अपलोड कर देना, ठीक है। और बहुत सारे लोग मतलब पहले ही कर चुका है, तो कमेंट सेक्शन पे जाके पूछना किसी को कि मतलब कैसे करना पड़ता है, सब लोग बता देगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे पास तो उतना ज्यादा आईडी नहीं होता है, तो आईडी नहीं रहेगा तो मैं कैसे लॉगिन कर पाऊंगा, और दूसरों का आईडी दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा आई मीन प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ। तुम लोग को बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे करना पड़ेगा वो कर लो, ठीक है। और मेरे को लगता है कि फिर भी और एक लिस्ट आ सकता है। और किसी ने पूछा था मेरे को कि आदि यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी मतलब घोषित कर दिया कि जो सीट वैकेंट है उसके लिए, लेकिन कलकत्ता में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है कि पार्ट 4 भी आ सकता है, मतलब होगा तो आ सकता है, लेकिन अभी मतलब कंफर्म नहीं है कि फेज 5 का भी एडमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जस्ट वेट करो। और एक नया नोटिस आया तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और एक चीज मेरे को दिखाना है, मतलब मैंने दिखाया नहीं, एमकॉम के लिए यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, एडमिशन शेड्यूल, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो 27 मतलब दिया गया है, ठीक है। फेज 4 का एमकॉम का भी मतलब एडमिशन चल रहा है। फेज 4 देखो 28 को दिया गया है, ठीक है, और 30 तक उनको सब कुछ हो जाएगा, पेमेंट लिंक आ जाएगा। तो ये भी तुम लोग देखने वाला कि एमकॉम के लिए भी ये अवेलेबल है। तो 4th लिस्ट भी आ चुका है एमकॉम के लिए, ठीक है। तो ये है पीजी एडमिशन और ये है अलग, मतलब सभी को बहुत सारे को आ चुका है, तो इसको तुम लोग को देखना पड़ेगा कि किन का आया है किन का नहीं आया, ठीक है। तो जस्ट देखो मैं दिखा देता हूँ, ये है एक्चुअली एमकॉम एडमिशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिस्ट भी आ चुका है एमकॉम के लिए, 4th प्रोविजनल लिस्ट पे पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी के लिए एमकॉम का भी आया है, तो तुम जाके देखो। आई थिंक ये आई मीन कॉमर्स का है, कॉमर्स इवनिंग का है, ठीक है। तो 76 पर मतलब आया है, कैलकुलेशन सीट रिक्वायर्ड, आई मीन ये अपलोड नहीं किया है, तो इसके लिए बोल रहा है कैलकुलेशन सीट रिक्वायर्ड। तो कैलकुलेशन सीट पहले तो मतलब दिया गया है, तो कैसे कैसे करना पड़ेगा सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे एक चीज देख लो अच्छी तरह से, सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेरेशन फॉर्मेट तुमको अपलोड करना पड़ेगा। सिलेक्शन लिस्ट नोटिस 3 ये अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेरेशन फॉर्मेट और सब कुछ यहाँ पे ही है एक्चुअली। कैलकुलेशन फॉर्मेट सैंपल क्रेडिट एंड डिफरेंट क्रेडिट, यहाँ पे देखो नॉन सीयू के लिए मतलब कैलकुलेशन फॉर्मेट क्या होता है, कैसे करना पड़ता है, ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ तुमको, एक बार रुक जाओ, ओपन हो जा, खुल जा, सिन ओपन नहीं हो रहा भाई, हाँ खुल गया आई थिंक, लग रहा है। एक मिनट, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे कैसे करना पड़ेगा, मैं तुमको अच्छी तरह से एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो वन सब्जेक्ट क्या है, ये एक्चुअली नॉन सीयू के लिए है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मार्कशीट तुमको मतलब अपलोड करना पड़ेगा, ये जो नॉन सीयू है उनके लिए, कि क्रेडिट ऑफ ईच सीसी डीएससी एंड ईसी पेपर। तो सीसी 1 में मतलब कितना मिला था, कलम ग्रेड पॉइंट क्या है, टोटल ग्रेड कैसे मिलेगा, कलम 2 और कलम 3 को आई मीन मल्टीप्लाई करके, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मतलब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब बोला गया कि सम ऑफ ग्रेड टोटल,
CC DSC सब कुछ को एक साथ मिला के यहाँ पे मतलब देना पड़ेगा, ऐसे सब कुछ बोला गया है। तो अलग अलग पेपर के लिए जो जो है ना, इसको आई मीन तुम अलग से फिल करो, बाहर मतलब करने के बाद ये तो कंप्यूटर लैपटॉप रहेगा तो तुम खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो तुम बाहर एक प्रिंट आउट निकालो, उसके बाद तुम अपलोड कर देना तुम्हारी जो यूजर ID लॉगिन है उस वहाँ पर जाके, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट तुमको करना पड़ेगा। फॉर्मेट शुड बी यूज्ड फॉर जीई पेपर्स, लाइक सेम होगा सबके लिए। और यहाँ पे XYZ मतलब XYZ ये यहाँ पे जो टोटल है इनको टोटल यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भी करके मतलब तुम दे सकते हो, वो लोग अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये था प्रोसेस, अच्छी तरह से तुम लोग कर लो, और नया कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और नहीं अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट पे बोलना कि क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो मैं दूसरा टाइम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं था वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना।